praises the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise, praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause you know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound, just more than a sound. My praise is to shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Yes, Jesus. Dalingin ka po nga niya. Makadayin ka sa tabuhay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa pagkamaayo. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul. They shout and praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Yes, Jesus. Sa dalawang ng pinabuhay, sa dalawang ng kapalan, kasigtasin mo, God. Ikaw ang simpa mo, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, God, we exalt your name, oh, Father. Oh, Jesus. Oh, we love you, Lord. Yes, Jesus. We're so amazed by how you love us, oh God. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your
season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Yes, we will sing. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Yes, we thank you, Lord. Salamat, Lord God. Ganyan na mahal. Oh, Jesus. Tapos kang simba ko, Lord. Tapos kang tayo, Good Father. Sa iyong pagkamaayo, sa iyong pagka-Diyos, sa mga kinabuhi, oh Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Yes, Jesus. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness
Jesus. Ang angay sa mga pagdaig, Lord God, sa mga pagsimba, Lord Jesus. O Lord, dili naman sayang mo, Lord God, ang panahon, Lord God, diin kami, Lord God, nakabungat sa mga pagdaig, Lord Jesus. O Lord, karon ang takna, Lord God, nga Lord, among hatag, Lord God, among pagdaig diha kanimo, Lord Jesus. Kay matod pa sa kanta, for you alone deserve all the glory, Jesus. Simbahan itong buhay ng Diyos maging suon. Atong ibungat ang mga pagdaig nga angay kaniya. Because He is worthy. Amen. He is worthy. Angay siya sa mga pagdaig, sa mga pagpasalamat. Yes, Jesus. Lord, we exalt your name sa karong nga taknamahan. Holy Spirit, move upon this place. Ikaw magatandog sa mga kasing-kasing. Hallelujah. Jesus. Jesus, hallelujah, tapos yung muli lang sa mga pagkain ng mahal. Oh God, Jesus, for you alone deserves all the glory and honor, Father. Kanino mo lamang, in Jesus' name, Amen, o Amen, hallelujah. Amen. Hallelujah. Magabi na itong tanan, Igsoon. Amen. Linya si mong tapad, inanalipay ko na panalanginan nga, nakakita ni mo karon. Amen. Hallelujah. So, diretso ta, Igsoon, sa to ang topic karon. Magabi sa to mga kaigsuunan diha online. Amen. So, magampo sa ta. Ginoo, salamat sa imong presensya karon, Lord. Nagampo kami nga imong ablihan ang among hunahuna o kasing-kasing nga maminaw si mong pulong. Lord, na mahinumdumunta kami nga ikaw ang Diyos nga matinud-anon dire sa mong kinabuhi, Lord. Ang mao nga serbisyo, Ginoo, among gitugyan si mong makamot. In Jesus' name, Amen. Amen. So ang aton title karong kagabhion, Igsoon, is Faith Can Move Mountains. Ingnay mong tapad. Faith can move mountains. Ang atong verse kay naa sa Mark chapter 11. Ug sa dili pataan nga verse igsoon, ang preceding verses ani kay numdum mo katong si Jesus na siya siyang triumphant entry.
pag first day of arrival ni Jesus ngadto sa templo, kay nag-triumphant entry siya. Gikuanan siya katong mga palmera, nagsakay siya sa asno. Og pag first day niya ngadto igsuon, ang iyang gibuhat is nagtan-aw usa siya sa palibot. Wa pa siya gibuhat. Naniid si Jesus sa templo. Ug ang second day, pagbalik na niya ngadto sa Jerusalem, pag adto gikan sila si Jesus no ni first day nag-triumphant entry siya, niuli sila padung sa Bethany. So pag uli nila, moadto na pud sila pagkasunod adlaw, so ikaduha nga adlaw. Padung na pud sila ngadto sa Jerusalem, ngadto sa templo. O pag ikaduha ka adlaw igsuon, nakakita si Jesus pagpadung nila ngadto og usa ka fig tree, usa ka kahoy nga igira. Ug kay gigigutom man siya, mukaon unta siya, but wala siya'y nakita. Wala siya'y nakita nga bunga. Ug sa kaning ikaduha nga adlaw, pag adto niya sa temple, is ari niya gibuhat ang iyang pagpanghinlo sa templo. Kay numdo mo, katong iyang gipang kuan ang mga lamisa, sa money changer, iyang giabog ang mga namaligya ngadtog mga dove para sa ilahang pag-offer. Ug ang sa kani nga ikaduha nga second day, diri natong makita ang giingon ni Jesus nga my house will be called a house of prayer. So nasunod ra ninyo igsoon, pag first day triumphant entry, second day gipang kuan ni Jesus, gipantuwad ang mga lamisa, ug niana siya nga ring nga my house will be called a house of prayer. So pagka third day na igsuon, nibuuli na pud sila balik sa Bethany, nya pag ikatulo ka adlaw, padung na pud sila ngadto sa templo. Ug ang ikatulo nga adlaw, ari na nakit-an ug nahinumduman ni Peter ang gibuhat ni Jesus, ang iyang giingon sa fig tree nga malaya. So, nga dili na siya kapahimuslan. So pag third day, nakit-an ni Peter nga nalaya ang fig tree ug nahinumduman niya. So atong basahon sa Mark chapter 11 verse 12 to 14. So mao ni siya nga ikaduha nga adlaw igsuon. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Tanawa na mo tapat, gigutom ba na ron? Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igira nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kun may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakit-an. Asan mga dahon na apan pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakit-an, kay dili pa man tingbunga. So dili pa tingbunga. Miingon si Jesus sa igira, sukad karon wala nay makakaon sa imong bunga, ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. So nakuhara nato pag ikaduha ni siya nga adlaw igsuon pag adto ni Jesus sa Jerusalem. Sa sunod picture makita nato nga ra unsay porma aning fig tree. Kini nga kahoy, kini nga prutas is common kaayo ni siya nga fruit ngadto sa ilang lugar. Kung sa atoa pa ang pinaka-common kay daghan makayno pero butan ta lang mangga. Makakita ra kag bisag asa nga mangga or saging nga prutas. So pagkakita ni Jesus ani nga dahon, nagtuo siya nga ana na ni siya'y bunga kay nganuman nanaman siya'y mga dahon igsuon. O kung ang kanidi ang fig tree, inig ka March is manggawas na ni ang iyang buds. Buds meaning putot igsuon. Gagmay, di ba putot? Gagmay man na siya nga kanang kuan nga mo ipapadung kanang prutas, gagmay. So sa ilaha di ay is pwede na ni siya makaon. O kung
sa March gani, mugawas nagsugod ang putot ana, ang buds. Ika-April, kay magsugod na siya og panahon. Mangdaghon na siya ba? So kini nga time nga gi-curse ni Jesus ang fig tree is month of April ni siya. Mao bitaw na nga mag-celebrate ta sa Semana Santa sa month of April. Kay sa following verses ani, mao na ni nga siya nga time nga si Jesus gidakop. So ang fig tree di ay igsuon, mauday na ana nga dili tingbunga pa kay nganuman sa May pa di ay or June ma-harvest kana nga fruits. Okay, para sa yun sabton. Kung sa atoa diri sa Pilipinas, kung makakita ta og lumboy nya wala daghan pa og dahon, meaning unsa may buti pasabot. Dili timbunga, di ba? Pero kung atong makitaan ang lumboy nga wala na siya'y dahon, unsay buti pasabot? Tingbunga niya. Daghan siya og bunga. So ang kaning fig tree, kung daghan na gani siya og dahon, meaning tingbunga na niya. Nasundan ra igsoon? So kung makabasa ta og fig tree sa Bible, gisimbolize na siya igsuon sa mga Israelita, sa nation sa Israel, sa mga Jewish. Nasabtan ra nga kung makabasa ta og fig tree, meaning nagsimbolize na sa mga Israelita. O nganong gi-curse man ni Jesus ang fig tree? Tungod kay nag-mislead ni sa iyang appearance, meaning ang iyarang katahom sa kahoy nga apinimog na ay bunga pero wa di ay. Meaning kung sa ato pa nailad, na scam. Kung ikaw siguro mo adto nya abinimog na ay bunga kay tingbungan na kay daghan og dahon, na scam ka pag adto nimo. Ug mao nga unsa man giingnan ni Jesus nga sukad karon dili na siya mamunga. O kini nga pagsulti ni Jesus igsuon is object ra ni siya, divine object nga lesson concerning sa mga Israelite. Di ba naanak ko kung makadungog ta og word nga fig tree sa Bible, para ni siya sa mga Israelita. So nagrepresent ra di ay to ang fig tree sa mga Israelita. Di ba, kabantay mo sa first day si Jesus na niid pa sa templo. Daghan nag mga naninda. Pag ikaduha nga adlaw iyang gipanghuwad ang mga lamisa. O pagday niyang uli, pag ikatulo ka adlaw nalaya ang kahoy. Nganuman, kay nagrepresent ni siya sa mga Israelites. Nga maayo lang sila sa appearance. No? Labi na sa katong mga leaders, sa mga teachers, nga maayo sila sa ilang pagkarelihiyoso, mga hypocrites sila, pero dili sila mabungahon diha sa spirito. So nasabtan na nato igsoon, ang fig tree nag-symbolize sa mga Israelites. Verse 20, ni anang sayo sa pagkabuntag, samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igira. Nalaya na kinigikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdum si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igira ug siya miingon kaniya, magtutudlo, tan-awa ra, namatay ang kahoyng igira nga imong gitunglo. Kung makabasa ka ana igsuon niya, wa ka kasabot kung unsa daay meaning sa fig tree or nganong gibuhat na ni Jesus. Ang first nga moabot sa imong hunahuna, bad. Amen? Hala ka bad ni Jesus, kaluoy sa kahoy kay namatay. Dili igsuon, nagrepresent na siya sa pagkadili fruitfulness sa mga Israelita. Dili bad ang atong Dios, kundili siya ang Dios nga maayo. Amen? Maayo si Jesus sa kanunay. O pag-ingon ani ni Peter,
unsa kaha ang girespond ni Jesus? Nga giingnan siya magtutudlo tan-awara namatay ang kahoyng igira. Sa kani nga verse igsuon, kung magkuan ta aning fig tree, lain pud to siya ang verse diin ang parable sa fig tree. Moabot ang pag-judge sa Ginoo ngadto sa mga Israelita. So mauni ang response ni Jesus sa verse 22. Have faith in God. Pagbaton og pagtuo ngadto sa Dios. Nganong kaniman ang giingon ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Kining word nga have faith in God is a gentle rebuke ni siya igsuon para sa iyang mga disciples. Nganuman kay nakulangan sila og pagtuo sa pulong sa Dios. Kung ikaw ka ato si Pedro, ibutang sa imong kaugalingon, kuyog nimo si Jesus padung sa templo pag ikaduhang adlaw. Nya giingnan sa Ginoo nga sukad karon dili na ka mamunga. Ang katong kahoy ha, ang katong fig tree. Mutuo ka diha dayon sa Ginoo. Inig-ingon ni Jesus nga din-a ka mamunga. Pero nahibong sila pagka ikatulong adlaw. Nganuman, tungod kay nasyak sila sa nahitabo sa fig tree. Mao nga ang gireply ni Jesus is have faith in God. Pagbaton og pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Pangutanay mong kaugalingon igsoon. Nakulangan ba kas pagtuo karon sa pulong sa Dios? Ikaw ra gid ang makatubag igsoon og ako. Unsa kadako ang imong pagtuo sa pulong sa Dios? Kung ingnon ka ning Jesus, naa siya ipangsaad diha sa imong kinabuhi, ayaw pag hesitant igsuon sa pagtuo ana. Kung giingnan ni Jesus ang mao nga kahoy nga sukad karon dili na ka mamunga, ug moabot ang sakto nga panahon sa iyang pag-judge ngadto sa taga-Israel din maabot ginaigsuon nga iyahang moabot ang judgment ngadto sa mga Israelita. Kung ikaw ni tanaw diha online, naminaw ka sa pulong sa atong buhi nga Dios, ug gisultian ka sa Ginoo nga ayuhon ka sa imong balatian. Dinto uhi igsuon, kupti ang mao nga saad sa Ginoo. Kay kung unsa ang iyang gisaad, iya gayud nang buhaton. Amen? Kay siya ang Dios nga dili mamakak. Matod pa bitaw sa Habakuk, nga magkalangay-langay man, pero moabot ra gid na ang saad sa Dios. Ug unsa dayni ang faith? Matud pa sa Hebreo 11 verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So ang pagtuo di ay igsuon is naakay kasiguruhan sa mga butang nga imong gilauman bisan og wala pa na nimo nakita. Amen ba? Wa ko kay numdum kung batanon pa ba ko ato mura minyo na mi ato ni Pastor James, di pa siya pastor ato. Nya nakahigayon mi ato og soaking mga batanon igsoon. Og giingnan ko sa pulong sa tong buhi nga Dios pinaagi ni Brother Alvin nga ikaw mao ang naa sa iyahang left side o right side. Para sa kang Pastor James pa to, igsoon, pila na katuig, wala pa to siya naabot. Ikaw ang naa sa iyang right side. Kauban ang imong mga anak. O kahibaw ba mo igsoon nga kadto nga word
nga imong mga anak, ako gina siyang gikuptan. Kay kung nakahinomdo mo pila ka Wednesday akong giingon, nga pagbata pa lang daan nako, tungod kay ang akong heartbeat is dili normal. Tug, 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 tug. Buinana dyan ba? Tug, tug. Hinay na pod. Giingnan ko sa doktor pagbata pa lang nako. Sigo pa check up ni mama nga, ma'am, need na gini siya ipa-admit, dili pa-admit, ipa-check up, ipa-MRI o to the echo. Nya, operahanan gini kung ingon ani nga kasing-kasing. Nya, mo to igsuon, makadungog na po ko sa sunod doktor mo, ana na po nga, ma'am, di gini siya pwede magminyo. Kay, ngano ma'am, di ni siya pwede manganak. Yang akong hunahuna, bata pa man ko, pa kay ko'y buot, magmadri na lang siguro ka ako, no? Naana na po itong sunod doktor, ma'am, kini siya, di ni siya pwede, papalabay na ni mo katawa. Or, palaban na ni mo kaguol. Kay maapektuhan ang iyang kasing-kasing. Nagdako ko igsuon nga mauna ang naa-permi sa akong hunahuna. Og tuod man, nahigugma man si Rinda, nagminyo. Og nakadungog ko ato nga word gikan sa Dios nga imong mga anak, simple word but akong gikuptan igsuon. Nga despite sa akong nagsigig kadungog sa mga doctors, gipili nako nga mutuo sa pulong sa Dios bisan wala pa nako nakita. Amen? O kahibaw ba mo nga ang giingon sa Ginoo nga iyang gisaad nako nga mga nako nanganak gid ko igsuon og normal. Gani pagpanganak nako ni praise kulbaan na sila kay pagkuha sa akong result istorya na siya sa kanang obigay ni sa akong doktor. Sir, mauni ang kondisyon sa imong asawa. Pero tungod sa pagtuo nga akong gikuptan, tungod sa mga saad sa Dios nga akong gikuptan igsuon, nagpa-convince ni nako o nga ang akong pagtuo dapat nakong palihukon kay nganuman. Sa sunod nga verse 23, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Gidasig ta sa Ginoo igsoon nga sa diha di ay naatay pagtuo, maalsa nato og matambog ngadto sa dagat ang maunga bukid sa dihang naatay kasing-kasing nga dili maduha-duhaon. Sa dihang naatay pagtuo nga kung unsa ang atong isulti mahitabo gayod. Amen? Ang kaning kuan igsuon, ang kaning if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes, metaphor ni siya igsuon. Metaphor is a figure of speech. Kung sayon sabton, nagkuan ni siya og usa ka butang nga gikumparar niya ngadto sa kinaiya. Kay ngano sa Matthew chapter 17 verse 20 nga ang pagtuo is gi-compare ni siya og usa ka mustard seed, metaphor. Sa Matthew 17 verse 20 akong basahon igsoon. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain,
move from here to there and it will move. So kung ari sa atwa igsoon kung muingon ta og metaphor, imong ingnon ang imong tapad, mura kag mantika kung matug. Meaning imo siyang gikumparar sa usa ka mantika kung matulog. Unsa may meaning ana? Dugay pukahon. No? Kinanglan pa nimo ipainiton ang mantika para dili siya kanang bitaw mag color white. Or kung muingon ka, kabayo kung mudagan. Meaning ana, paspas mudagan. So tagaan ta og metaphor ni Jesus about sa mountain. Nga kung naatay pagtuo, maka sugo gayud ta sa bukid igsuon nga itambog ngadto sa dagat. Amen? Nako illustration yari. Kumuadto ta daplin sa dagat, nya naatay problema. Mamunita og bato. Di man guro ta mo diretso kuhag bato nga gamay, dako kayo sa. Bugat kaayo. Napatay problema niya. Kana mapahayahay ta sa dapbaybayon ba? Ug ang gamay nga bato sama sa atong problema, like walang tay pamiliti, or nag-uul lang ta nga way hinungdan, or wag like ang atong Facebook, nya naata daplin sa dagat. Sayon ra kaayo ilabay kini gamay nga problema sa dagat. Amen? Kinsay mo agree? Pero sa dihang magkaanam-anam ang imong problema, naa daplin sa dagat. Ako lang example og bato igso na kay bugat ra kayong bukid kung magkuan ko. Nga di ba giingon itambog ngadto sa dagat ang imong problema. Kung ang imong problema sama pa kadak-un aning batuha. Wala pa kay pamiliti sa eskwelahan, pambayad sa eskwelahan, or wa mo nagka-miscommunication mo sa imong family or sa imong friends. Sayon pa kaay ni siya, ilabay. Ilabay sa dagat. Pero sa dihang bugat na ug anam-anam ang imong problema igsuon. Nga gidada, kaya pa kainin nimong ilabay? No? Mabukol gid. Kaya pa nimong ilabay igsuon kay napakay pagtuo. Pero sa dihang bugat na kayo ang imong problema, bugat bitaw siya. Sama ka bugat sa bukid. Igsuon, kaya pa ba nimong ilabay? Dili. Amen? Sama nga sa dili sa tanang panahon nga ang atong problema ingon ani kagamya. Moabot ang panahon nga ang atong problema mas dako pa aning batuha. And the question is, unsa kadako ang imong pagtuo sa pulong sa Dios? Kamuray makatubag igsoon ug ako. Uban siguro nato karon nagatubang og dagko kay nga bukid sa atong nahimutangan karon. Ang uban gamay lang. Pero igsoon sa dihang imong palihukon ang imong pagtuo. Makapaalsa ka anang bukira ug ilabay nimo ngadto sa dagat. Si Jesus dili man to literal ug wala man ta nakabasa sa Bible, di ba? Nga gi-uproot ni Jesus ang bukid ug iyang gilabay ngadto sa dagat. Wala. Kay metaphora na siya igsuon. Pero gi-encourage ta sa pulong sa Dios nga sa dihang naa day tay pagtuo,
ma-realize nato ang unlimited power nga available diha ni Jesus ug makita nato ang iyang gamhanang mga kamot nga magpanglihok sa atong kinabuhi. Amen? Kitang tanan karon nituo ni Jesus. Maubitaw nga naata nga rin kay nituutan ni Jesus. Kitang tanan naay pagtuo ni Jesus. Ug ang pagtuo igsuon, mulihok lamang ni siya sa dihang nakaila ka kung si kinsa ang Ginoo, kung unsa siya sa iyang pagkadiyos. So ang pangutana mauni siya, how deep, how wide do we know God? Unsa man kalalom ang imong pagtuo ug ang imong kahibalo mahitungod sa Dios. Kay kung ingon anak kalapad ug kalalom ang imong pagtuo sa Dios nga atong giari, then igsuon ang imong pagtuo makalabay na sa mga bukid sa imong kinabuhi. Verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Busa, sutihan ko kang mo, nga bisan unsay inyong pangayoon, pinaagi sa pag-ampo, tuuhi nga nadawat na ninyo kini, ug kamo makadawat niini. Kaysa dihang mag-ampo ta, na natay pagtuo ni Jesus, plus mag-ampo pagita igsuon, is ang pag-ampo di ay nakatap ni siya sa gahom sa Dios to accomplish the humanly impossible. So sa dihang mag-ampo ta, wala ta gilimitahan sa Dios sa atong mga pag-ampo. As long as they are according to God's will and purpose. Mauday igsuon nga dili gid ta mahimong madaugon or wa gid tay ikahatag nga praise report every Wednesday kung wala tay pagtuo sa pulong sa Dios inubanan ang pag-ampo. Amen? Kay mahimo lang madaugon ang usa ka Kristohanon sa dihang naa siya'y pagtuo sa pulong sa Dios uban ang iyang pag-ampo. Walay rason nga di ka mahimong madaugon. 25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Ang kaning anyone, para lang ba ni sa mga believers? Kundili, hasta mga unbelievers igsuon. So ang mga tao nga imong ikatkuyog matag adlaw sulod sa imong pamilya, sa imong trabahoan, sa eskwelahan, imong mga classmates, maestro, forgive them. Ngano man igsuon, so that your Father in heaven may forgive your sins. Kung nakabantay mo sa prayer nga, Our Father, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. No? Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, or forgive us our sins as we forgive those who against us. So ang instruction ni Jesus igsuon, nga naa kay pagtuo plus pag-ampo o pasaylua ang mga tao nga nakapasilo or nakapasakit nimo. Ngano man igsuon, kaysa dihang dili ka mapasayloon ngadto sa imong
ka-believers ug unbelievers nga kauban nimo, usa ni siya nga makababag sa imong pag-ampo. Mahibong ka nganong dugay man gitubag sa Dios ang akong pag-ampo, or nganong wa man natubag sa Dios kay ngano man igsuon, usa ni siya nga makababag ang unforgiveness. Efeso 4 verse 32. Apan pag maluluyon kamo sa usag-usa, ug lumo og kasing-kasing, mapinasayloon sa usag-usa, ingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. A forgiving attitude toward others as well as faith in God is also essential for effective prayer. Sumao di ay igsuon nga kinahanglan nga mahimo tang mapasayloon. Successful prayer requires forgiveness as well as faith. Ug human ako igsuon nga ang atong title, Faith Can Move Mountains. Unsa ang imong giatubang karon? Kanilang ba kagdakon nga sayon ra ilabay? Kung ingon ani lang kagamay ang imong problema igsoon, then praise the Lord. Kaya ra kay nimo ilabay sa dagat. Amen? Pero kung moabot ang panahon nga dinaan nimo kaya niya, bugat na kaayo ang bukid nga imong gidaladala. Or kung naa ka sa sitwasyon karon nga kadako na ba sa bukid nga akong gipas-an, hinumdumi ang pulong sa Ginoo igsoon nga tuhui ang pulong sa Dios ug ang iyang mga saad diha sa imong kinabuhi. Ug arang ka nga makalabay ana nga problema ug mahimong madaugon. Amen? To God be all the glory. Amen. Praise God. Kanindot sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Nagpahinumdom na sad nato no nga grabe gid ayo ka ng gaho mga tong buhi nga Dios. Amen. Kinahanglan na agi tay pagtuo inubanan ang pag-ampo. O karon mga igsoon an hinaputa sa to ang praise report. Kitsa man ang muunag hatag mga igsoon. Ha? Oy, hilom kaysa nan sila murag kanang gikulbaan guni sila gud kay ganahan na sila mo hatag og pasalamat. Kinsa man ang muuna mga igsoon? Wala napabaya tay time. O sige ato sa linyo ang atong tapad mga igsoon ning nasa. Igsoon. Wa jud kay kadaugan diha. Grabe ka kamaayo sa tong buhi nga Dios mga igsoon. Gamharan kay existan sa tibuok hinumdumi mga igsoon ha. Tibuok si mana. Dako kay siya gibuhat si imuhang kinabuhi. O muna si Pastor Milo. O pag andam-andam na mo ha. Ako, salamat ko sa Ginoo Magson tungod kay ang dako nga gastuhan sa nag-repair mami sa among boarding house ba kay karon pa ka-repair tungod sa kadugay na nga dasmagan sa bagong udit. Ya. Salamat ko sa Ginoo nga naka-admit ko sa kwarto na human na yan ang mga gastuhanan. Usa gid ka dako bitaw nga panalangin sa Ginoo nga wa siya nagpasagad sa atwa bitong kinabuhi. Kay ngano makita lang nimo ang pagiha nga ang Ginoo nagpanglihok gid siya hantud karon. Kay ningon gid siya ba sa ato mga kinabuhi nga wa pa siya mahuman. Pakit-on pagitan niya kanang talagsaon og ang mga extraordinaryo nga mga butang ba sa dihang musunod ta og mudultan niya. Mao na mga igsoon kung nang gusto mo makita og mga extraordinary nga mga butang sunod mo sa Ginoo kay pakit-on mo niya. Kisa na may nakakita dag extraordinary. Ali, sunod na mo dire. Okay, karon mga igsoon natay ka ng kuan twist ba? Kinsa na diri ka ng member sa Mountain Movers? Na? Oh, ikaw ang musunod ya hatag og pasalamat sa Team Faithful. Oy, dili na ninyo ang kuno ninyong team. Na Team Faithful? O dong, ikaduha dong. Ikaw po, manaman si Pastora. O kamong duha, kisay mo una, Jenry. O atong hatagan, nagbasipang pakpak si Jenry. Wala na Team Faithful diri og Mountain Movers. Sige, andam-andam mo ha.
May gabi, may so. Naday gina. Salamat ko sa Ginoo nga tagamig protection sa pag-eskwela ug sa ug sa kanang sa among pamilya nga okay ra nya. Medyo okay na ron. Ya, ug sa financial pod kay muro gilat ko na. Pag karon dahil releasing sa card kay ang grado kay medyo okay. Okay na bitaw niya. Tanan dungog gimaya pasalamat. Amen. Oh, naadyo na ikapasalamat no. Og atong hatagan og masing magpakpak si Dong Mark. Amen. Ang ako din kadaogan no kay related ba siya sa school. Og usa na ako nga hustle bitaw kay ang amo ang klase is nayo sa ka week nga face to face daw sa kanang latang-latang ba. Murag asynchronous ba tawagan na mo. No? So bisag online mi kinami aton sa eskwelahan. Nya usa ra ka subject nga imagine nun nimo akong bound ang pretty back and forth 100. Nya parang mo ko Lord kapuya ni Lord. Nya ikahuman kay mag-apas kami sa mag-online na nga time, ana nga kuan nga ana nga day. So nagpasalamat ko sa Ginoo kay karon nga adlaw among gihuman ang kuan kay nagpintal-pintal nga to abi na magtudlo mi. Na himuon din ming tig-pintal niya. Sa to eh. Oh, di na ako ipakita. So niya, ang the best kay wami nag-expect nga nato day kanindot kay pag buhat na mato kay nagkampat-kampat totong kuan pero pagtangtang na sa mga scotch tape totong among gipang kuan is nindot kay siya og nalipay ang mga advisor niya flat one unta. Og sa yan naman tanang dungog gimaya. Oh, di ba mga igsoon? Uy, si Ate Pearl, mahatag siyang kadaogan, hatong hatagan ng masipang papak. Mga igsoon, madasig kita ni mga igsoon kay bata kay mohatag og kanang pasalamat oh. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay iyang gitubaga nga akong prayer sa katong quiz bee namo sa arts og na second place ko niya. Na with honors ko og perfect attendance. Ka-very good ni Ate Pearloy, sorry. Og mga igsoon, kanang anhita sa atong sunod na bahin og again, reminder sa tanan nga moanhi kita og prayer meeting mga igsoon. IPM every Friday, ang oras kay alas 7:30. Ayaw jud nakalimti mga igsoon. For sure, magmadaugon ka sa tibuok semana mga igsoon. Amen? Og anhita